अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अमल और दम लिए हाजिर हुआ हूँ जो कि मैंने कई भाइयों और बहनों पर इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अमल ख़ास नज़रबद और हसद के लिए है, और नज़रबद और हसद लगने के बाद इंसान की सारी ज़िंदगी बर्बाद जैसे हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ज़्यादा अमवात नज़रबद की वजह से होगा। और एक दूसरी जगह पर फरमाते हैं कि नज़रबद इतनी ख़तरनाक और जानलेवा है कि ये एक तंदुरुस्त ऊंट को हंडी तक ले जाता है और एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। और इसी की वजह से घरों में बरकत नहीं रहती, बेसुकूनी होती है, तबीयत बोझल और ख़राब रहता है, और अक्सर घर में लड़ाइयाँ और बेइत्तेफाकियाँ होती हैं। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ और बेइत्तेफाकियाँ, और वालिदैन और बच्चों के माबैन नाराज़गियाँ और बेइत्तेफाकियाँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला दावे से ये बात कहता हूँ कि अगर आप बहन और भाई इस दम को जिस तरतीब से मैं कहता हूँ अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 11 दिनों में नज़रबद और हसद की मनहूसियत से छुटकारा पाएंगे इंशाअल्लाह। तो करना यह है कि इस दम को आपने दिन में 2 बार सुनना है, एक बार सुबह को और एक बार शाम को। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, आप एक बार सुन सकते हैं, मगर सुनना ज़रूर है। और दिल और दिमाग को एक करके और आंखें बंद करके सुनिए, फिर इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा देखिएंगे आप। और आप सब भाइयों से गुजारिश है आखिर में कि मैं यूट्यूब में बिल्कुल नया हूँ, और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन क्लिक करें ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो जाए और आप सब भाइयों को मेरा नया जितने भी नए वीडियो हैं आपको भी मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। اللهم رب الناس أذهب الباس। اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم رب الناس أذهب الباس. واشف أنت الشافي. واشف أنت الشافي. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك. لا شفاء
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما